ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله قيم السماوات والأرض وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألوا به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق حديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونكون أيضا Thursday akọ aba abotuye yefa asida ebebile mo nyankopon nyame na fata asida ebebile yekom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyame aso yenka no wani ni suyafo eni ni fiefo ni nala nyame aso yenka mo ne yesu obi nkai amen ena nyame ayadom yansam ewuo ema wan ewuo ma obiara ewuo ama enipa dansani ninala emila uti wiase emila nyame bobo wiase ewuo wanim ewuo ne ewanim tamba na eba enipa nim malam bianim shawu bianim sheikh bianim malam bianim ewu eba entonkra ewu eba entonkra obo shoda de kaminam ni ebuso man wabuka wayano yasha Quran unsam wayankupo suratin Ali Imran wanankupa kullu nafsin zaikatul maut wanamisi kila biya buso washe kila biyala enipa biyala buso washe wumpo wo wanim kullu nafsin zaikatul maut kila biya buso washe washikao buso washe we are here yo ewuo wani we are patapani yo ewuo wani we are uyasini yo ewuo wani ewuo ewo bianim tambe na eba onim iso nyankopon kullu nafsin izaikatul maut ewuo bebiala ewuo bebiala stadium tia ewuo ha ewuo ewo kamu ewo pilemu ewo tilemu emila wonanti ewuo bel emila odi agoro ewuo wanim amawuni kullu nafsin zaikatul maut kala biya boso washe minya chef wona usansuo ekwa joye ni wa jolly no apopo radio
We preach the truth. Emile buwa yaba jalo. Ukasi samni nala. Wuna uya alwala. Emile buwa yaba alwala. Yaba alwala se kutan suo. Yaba kutan suo. Amon. Ewo sana tie. Wuna uya salla. Emile buwa ha. Yaba salla guo so. Obi enipa wo yesalla ya yesalla guoso kullu nafsi za'iqatul maut kala biya ba so washe min ya utiyame yufunu wa mutiyame muntema wa supamu mutema supamu wa sanya min samu ya bidi abuwamu ama wo yesi muntema wa supamu wa sanya min samu ya ndimbo. Because no true. A woman, why? I'm a Sikani Anna, I'm a Hiani, I'm a Obia. Sure, a million bow we are say, Minia, one for sport amber, one for sport amber, Mrs. Star, one for panty amber. So sooner, you could see who are. Washa tadia ni mwogi yebe ya tadia no ajia washa shadda ni mwogi yebe yi shadda atu baby alaji washa lace ni mwogi eden unsa lace usa anyola fita sana tie and then wash your jeans, wash your low house, wash your jeans, wash your low house. You be yin nala. Near Jalo, your jolly ria, near the annual fita, a phone holding nala, I could see you. A dano unsha shada, unsha low house, unsha toloza, unsha shada, unsha jeans, unsha sikini, unsha abaya. Ose anyola fita. Isa Yesu onyankopon. Emberanti amotie Yesu onyankopon. Ena emberanti bim afọ wiase asoa. Oso wiase ye kasa wiase wama ayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wiase afefe yendada. Wiase afefe yendada emberanti amotie me. Yesu onyankopon yemma onyankopon bila yanim nyame ba yanim mo ya home ambelantie ewuwo ewa wanim tambe na eba onim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewuwo bai komshani Muhammad malum mafuasi kukudam enim diefu kukudam se ko sunga makase ya san suwa malano ya san suwa malano no de samienu awulo suwa mu wadi awulo se san suwa no awulo nani annabi san suwa no de wulo nani no se la ilaha illallah inna mautuna saqalat comme shani Muhammad si la ilaha illallah inna mautuna saqalat ko shuma mo ne kasa wase ma jiatum asunu asase enipa eni biara nuo iso nyankopon baako asunu asase biara nuo iso nyankopon boso asase wona fatase onyankopon ewuwo ayeyo Allahu akbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi ewuwo ayeyo como shani Muhammad ti ewuwo yewo amino sana ebeti ewuwo yewo como shani Muhammad wanyankopon dini bone cheno nyami ayani boni agay asusu
nyame aya ni boni ade oni boni nyame apepa ni boni nana boni awaye boni oye nyame apepa boni oye boni age oye venji oni boni ama o se ewu eyeyo ewu eyeya ya onu ko se ma o se ewu eyeyo menu ya boni amamaye boni adwaniye boni adwaniye ya di boni sina ya ho se nkuwa ya di sina ya ho ewu oboto menu ho a se de bo ewu eyo se de bo ewu eyo amana mbilentie bi afa wiase wi nom ni koken nom ni tiramon nom ni bira mi do Silonya kupo na jawe ni nala. Tip radio. You we preach the truth. Mua ma fa wiase muntie me. Ya domo pa wallahi. Wallahi. Ya domo. Ewuo eyeyo. Ewuo abatamban. Anaduana. Awiana. Anapana. Anadufana. Obiale ni misonya kupo. Malaika malike maut wonu waji ankwa woni mo malike maut waji ankwa wobi nyame akuwa bi ni tam so a nyame na bolo kokoko malike maut ma akuwa semasi ni mina so kwaje no nkomla woni po woni Allahu akbar woni iso nyankopon malike maut esa ewu uya nyansani o sebi ubowu uya nyansani o ubowu uya sebi uya jimi ni ubowu oboso bia jimi no namuo bodamu ni namuo ya na bushefu apono namuo o spy date memetia mo spy date Dalata was spy date. Wabiala was spy date. We dare to so and so ya eba. Tambe baba. And then some and some tambe minim unim. Wabiala him. Man could give me mala minim say tambi obowu. Share will be him say tam say mawu obwa. ينكو القرآن سمك كذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله repeat قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله ونكو بسي كمشري محمد كاتشنا كنا مفوة نسا كاتشنا كافرين فوة Nessa catch busun for say as soon as I say the asuma the asie will be an yamin quanimini. Allahu Akbar. As soon as I say as soon as I say the asuma the asie asuma sie Yamisu will be a name is one kwa. Madam. No. Malaway, no. Sheway, Malamaway, Sheway, Omama Samuai, or Bianis on Yankupon one. And so Bianim at 10 bell or Bialani, 10 bell of Fluviasi, 10 bell or Bialani, I know or Bianim. Yankop and some kakra. Okay. I say, Surah Luqman. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Wanyankopa si inna Allah indahu ilmu sa'a. Wanyankopa ninim diye no. Wati bebi faako. Wadi kotu wiase na. Allah. Nyameti ninim diye. Wati siyafana al-Arsh Rahman. Wati so amma odi ninim die kontrol wiase na Onyankopon no amma me no wo dem fidiji ben
wontimi wontimi se frigi Debi. bie ensuo bilaminum malabaye ayeye eso soy nanti 1 2 uko bie no ayi nsuo no ono no sa tu no batena ase wontimi se frigi bie me ensuo bila obatena ensuo kom adeu ensuo kom adeu asen wo no fo wo Oyo. Amanya nkumpon watina kunya zu al-arsh rahman akunda sombo na nyamedi ni nim je control wi asini nala Allah. nyamini no wadi be sa so nyankopon obi anu ino se wa yanzil ghais onyankopon na mansuo to wana mansuo to onyankopon nyamina sani suo awasoro ba asase so ne penu asane nsuo aba nyame pen nsuo mamuna ewiase be kusu ama nsuo amuno ho nsuo de boto ho ya ne ewiase aba ewiase ewia kusu na dai Nijai. kusuna na nyama bana dai na ya monfo wonwa ina sesi ya wiase ya kusu ensuo mu na ye hwe ensuo ni nani ate inna allaha yaf'alu ma yasha onya kupon ye nyame na ye do pe nyame na do pe na wo ye na dio me no pe eyeye dia nyame pe na wo ye esu mu mo nyame do pe no ye ha on se nsuo to debi nsuo to debi na nsuo ayedi inna allaha yaf'alu ma yasha nyame na yedi ope na de ye pe na de opanya me ye de nyam pe no waye Allahu akbar sadati obi no betumi bisan wo bia na nuomi ya dalata tibi dalata obia nuo what do we say nyame we are why we need to me bia we dey edi nyame na boba wiase nyame boba wiase no wonu wandi nkombo ono bia ndi nkombo wanja adwenkyere enfro bia wanja adwenkyere afro bia nchai debi wo ma no papa wanja adwenkyere afro mu nchai debi obo wiase de nyame ba he no yedi no di so Allahu akbar ana safata isa ya shayi naam ino si wa ya'lamu ma fi arham adia suma wa bayem adia sia wa bayem nyame si onani inna obanyemu a yesi yenkocho scan doctor for nurse for yenkocho scan yen shakolan wa yadema na si woba we ya hwehwanim we ya nurse for mu tie mi doctor for ya hwehwanim monjai bi ba manyame ama ye wanim diefo akuku damusi eye nimdie bi na aba nimdie bi na aba obanyem na kocho scan ni ahwe akola ni wande yie akola de yie akola no ni tifesi he ni anya duno bi no ono na akola ni dani akola dani malum mo foshe ni mdie bi na aba ya jotu okay ya jotu amma me biso na se fosi doctor fo ma mu trust scan no akwalanu oya bema oba ya wona ba wiase adwuma be na obeye onim adwuma be na obeye ene onyame nchen onim hey ebi won pa me catch no ya trust scan no a ya won bema oba ni bo wo no awo oba scan ada mo aferi scan wa aferi nurse wa aferi doctor wa aferi esi tambia sanete esi tambia ya ma oba date you say ubawo
date upon, then you be in date aba. Allah Akbar. No young couple in date aba. Allah Akbar. Esa, a dear suma, a see when young couple can will be an is on your coupon. It's a year show ye. You know, I say, Wama tadini nafsi mada tafsubu gada. Kila nimi, debe swatche na. Allah Akbar. Wana nimi debe swatche na wachina chi. Wana nimi, wachina meme tuwa mawu. Dalata, tibi dalata, uwa wu. Uwa wachina. Unim, obianim. Uwa wachina chi, unim, obianim. Uwa week. Waya bakwa boto. Andula shine ya sallah kasiye. Ya wiye sallah kasiye. Date no enwuye. Ene Zulhijja e 19. Ene Zulhijja 19. Akase 21. Akase 19. Aka 12 days na wu. Zulhijja ne 19. Afi bakwa boto me no wana. Afi sallah kasiye bakwa boto me no. Esudia bako abotome no ho obianim aka udeti senu afiri wiase obianim wana ni obianim wiase na malam fu akukudam malam se wa be pastor se wa ben osofu se wa ben osofu maami o se wa ben onni dede na woye Sanetie. Dede na woye onni obiara nim onyame akatuo o se kullu ya'lamu man fi samawati wal ghaiba illa Allah asuna se dia shuma nyame se minim obiara nim wasamoi wasamoi onni shika so wa yedi no adi nyame asamso ene se fata obi tumi ka se we bewu this year we na ye na adu na nipa na tiase omo kada asembam enso no omo so yansan ai shatawale pastor da ka shatawale wo ai shatawale that was the last 2 years shatawale wo ye otinkomu shatawale sa pastor no na so no kwachi asane no ai obisu ka say chief imam be wo dia obisu chief imam shalom tu chief imam obawu what you see ay sika sa pastor for no sika na wo pedi sika na dada wo mu enka kansa shatawalo obawu chief imam obawu na chief imam di sika kakraka wo no Shatawale sika. Shatawale o sika. O kusika kakraka wa mano. Shatawale no try say tam no so no obu. No try. Inshallah. Obia na nim watan gbofri wi ase so nyankopon. Obia nim. Kulani aka wonnim mi bra mi malam pastor osofo maame wonnim eye kontompo na mo kasira ewiase fo ni na preach the truth. Eseye ya hweyi wama tadri bi ayi auda tomu asase ben obowu asase ben bo woto asase ben obowu woto obiani se mi filitafo ya baba ya program ya batisa me ile batisa malam pie ya di ni funu abafie ya enso aya nyame sa kete mana pia be program ya de mana funu abafie aya kete esa nipa upie man kasa me ko aba kasa me pie wan sha me ko aba na di ufunu abafie me ko aba ya di ufunu abafie man kasa me ko aba me ko onyanko papa nyame pa na ma aba eso botima ko aba
de kosio ye kosio eso onyankopom me gidie ya me gidie gidie sefata enipo ni bebowu abulachefo UK land display America obitimu ho na nkela bose wawu America wawu Spain wawu UK wawu Saudi Arabia wawu Dubai kataba Allah wanyanpo achulo pen achulo si obu wawu America ono ba mi shia di nkombo ono papa shia di nkombo pen achulo si America bo pen achulo so bo German pen achulo obo UK pen achulo obo Dubai pen achulo Saudi Arabia kataba Allah fi ilahi mafud ne pen achulo de be yowu esa yanshe Gaddafi Libya presidents Emila yashi shanu achenu akunu no siesie underground no siesie underground edena tuye ya tu pop na wadoje ya tu pop no wadoje no wadoje wo ewo na wadoje wo ama awiye konsan awiye konsan onyankopa jinu onyankopa jinu ko ayina ma takunu yudrikakum maut wala kuntu fi buruj mushayyada we preach the truth fa huwa bato fa doji huo upa kotu amina 20 feet 150 feet 200 feet umela suwa aso umela suwa wanya kupon fa minti tam kitkitin mau aso yan fa tam kiti en kawo ho aso yan fa 1 en kawo yan fa 2 en kawo aso ni aso sanya meka esa mini ya wotie me ya hweye ewuo benye ewuo awoyanim tambe na eba motie Umar bin Khattab wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul idha amsayta fala tantaz as-sabah wa idha asbahta fala tantaz masa Umar bin Khattab wasi adia san wa man kasa adia bacho sasiya adia sanya obi afla jumaba wa didi annum wa sha wa bi plasma wa sha no tono ama man kan si adia bacho man kan adia chiwa wodi asida mo nyankopon adia chiwa man san kan si adia bason man san kan si adia bason tambi ewu eba ewu eba tambi ala sana Umar bun Khattab radiyallahu anhu sana kai Umar adia sanwa man kasa adia bacho adia cho man kasa adia bason tambia ewu eba isa ya hweye isa yansha aya bisi afasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un nyame bisa ebisay nyame si mukase maboma wiase sasa nyame aboma wiase sasa manum ensa na bojomai na wiye ade na yabaha aha wanyankopa se bal khalaqana Allah na'budu wahda wanyankopa se oboyesi amasomuno nyame boyesi yambasomuno asomu se yansumu anunkoa manfam batanyame manfam batanyame nyame so obo wiase adwuma obo wiase
basumwanu koto suwanu koto ya sanya boba bawi ase uno nyoku bosi opa ma'u waman shafa yu'minu waman shafa yafut opa ya jidie opa sumnyame opa man sumnyame opa sumnyame opa man sumnyame obaka wiase wana baka wiase obua obiala nwo wotam soa ya bajalo ne ya yiji wotade ya yiji ubi panti o supporta o sengenati o shadda o lazy o jensi o lauhansi o t-shirt o ya yiji ni nana ne ya jolo ya joli wi ne ayo ya joli wi ne de anyuna fita afa wo ni nala ni abe sala gu so ya do ko esa embelenti ya munsum nyame tutu abulo chirefuo embelenti ya mu abulo chire yesi dudu anu nsum nyame wallahi mi do nyame dudu anu nsum nyame America yufu no dudu anu nsum nyame dama yufu no land yufu no mo sino anyankompon mama aduma wuye aduma wuye ma ojidie nko mama aduma nto ojidie ma ojidie nto aduma ana sefata ama wonse bogus duduwanu omu abuocho omu sonyame kakena na sonyame isa mu sonyankopo aduma mu ewuo amena udaka asi ewuo shem amena ukuta spana ewuo shem ukuta sitia ewuo shem amena wo biya ba ewuo shem minia bogus mu sonyankopo وينكبس يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وينكبس الجدية فو ما يجدية مجدية سبي اتقوا الله مسوى ينكبون حق تقاته أسلاهي يسوى نامي أسلاهي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من هو أمنا يكرمني با هو أمنا يجديني با هو أمنا كتا قرآن هو أمنا كتا حديث نودي هو الحمد لله ويجديني با يسوجينا بلا إلى الجنة أما هو ukuta ansatuwa ukuta lombo bites ukuta kakai ukuta biyada ukuta Guinness no diawu obi timi ko wu club ase obi timi ko club ase subhanallah obi timi ko wu club ase no wu kinamonio no ko club ase Kinamonio waku and said them subhanallah ujina bne ensuyi wallahi yawu kwampanso a ana safatamo mino isa abulochefu amutieni yufuna mu abulochire muso nyankopon ina komshani Muhammad وفي اتق الله عيشما كنت اتق الله عيشما كنت كم شنو ما سموسو نكوبو ببيامو موسو نبي ببيامو من كسمو كماسي بيسو نكوبو ما تكون اكو akra yenimi ما يدي فتا akra yenimi ما يدي انسان فتا وسي مو كوماسي ميكو بولغا نيمي منيا مو كوماسي مو غانا ميكو جاما ينيمي بوبو جوماي ما يسيسي wanyankompon obo wo hu
nyame a obo wo bebia ensa wote Ghana suanya nkompon wa wula kwa bulo chide suanya nkompon wa wula kwa kena suanya nkompon itakilla aisuma kunta bebia wo suanya me o haimu suanya nkompon o somu suanya nkompon nyamu awo bebia esomu nyamu ayo nyamu yesu nyankopon wa ena safata mami no yesam no ba wieye insha Allah yeshe kom shani mama si kun fi dunya ka'annaka gharib aw abil sabil kom shani mama si yani nala ya ba wiase ahuwo wo ba wiase anfa sport amba one for sandals amba one for shoe amba one for half shoe amba one for chedewote amba we ahu wo ba wiase wo ba wiase na mo ye ba so atade we awu wo so kwa na ya yu dulos ya yu bibiala ya yu bibiala nyase akọ wo ba famba wo sa ko bibia ya yi ne da anyuna fita afọ wo akosio baba wo sa kwa wo shosesia enaya Thursday anapa ya swali ye ebi nko jijo ebi nko kojeti ya bola ye ka dijo ejo ka adede tafuo kas fuo moto fuo obia no afa wo ko dijo Allahu akbar ina obia bofie obia ni masa sumano ko bia so obia maame sumano obia ajiye sumano alaji sumano obia ya ni masa sumano akobie aton wa bofie obade obasese obia kunta masa ina me ko mi nya say adia mi na say boss radio ina me ko mi nya say nyame oboye dan ko matem no obaja sana o debi obaja sa wonja sa nyame oboye dan ko matem no obaja sana wonja sa obajaji uba wiase baye die ye bajajo uba wiase abaso nyame wonso nyame ye bajajo ukokunom nko dawo nko mbafie ado ba fie ukokunom kodija ado ba fie anka damamba ado ba fie sana fata esa minu ya wutemi wabo wiase a obua tip radio wabo wiase a wanyankompon bajajo isa yamba ye musuno aya dedede yamma som aya dedede mamma wiase nto ewiase towa wabilagu Allahu akbar wallahi wabilagu wallahi belemba yasha komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi yadi kochira yadi annabi kochira bunsan jem annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadi kochira bunsan jem annabi kon bunsan jem on se mbana doso emba doso ewo bunsan jem annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fie na annabi su annabi na kuma sai adden na bunsan jem emba na doso adden ne ba na Fatima ne ba na Fatima radiyallahu anha ne ba nabi akwa wa ba ba siya fa na Fatima annabi penasram papa yes ne do ba no ne do ba na Fatima na Fatima se baba adena wa mo kuma sai usu sati ne do ba ya dima ko sabo san jem muna mudoso en ma kuma sai ina annabi Muhammad
wabuabuamba makafuamba wabuabuamu na wakanya misam achidomu wakanya misachidomu wallahi embano onso mutie nyamesam wei wa sha dam chain dam na wa yi aba annabi je kwanya majuma wei acha asbabiya dam awei acha gold acha dam acha gold omo yi amma ko sha mama onjo kwa jihad isa emba adere mba do so bonso jemtum ade mba no me omuba ne ba no no me no nyame no no wabulo ben suye no me amfatama obabisia ama no me amfatama nipa biala obayo bibia nya abotire no me amfatama oba de kan amba inso mapomo amba pomu adeja amba pomu adeja ba masuro se ne yefunu kura beda ho enso oba yi ne yefunu nanu fu ina dugo wallahi ba masuro se ne yemada ho amma na waba apano ho no nufu da ho won fale awaliyefu amba bi mo apomo ho nini nana ina bubun sanjam bayamma jamu ya no man sakra filimu a obi sun fa bu manu kunu nina wababu so fa bu manu kunu we preach the truth. nina malam denata ya baba mashallah ya baba ya bano ya baka bibia life Allah akbar wababu nukunu awaliyani ba yabaka bibia wabao po ho islam si sai yabaka ni nala emla yaba tip tv inshallah yabaka bibia la isa min samno ba awiyeye inshallah subhanahu wa ta'ala min sana min chotu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سالم آية من مدبا أتو ونكو بسي الجد يفو أمبا الجد يفو أمبا مسونيا نكوبو مسونيا مي أنو كده سلو so esuno hae suonyame awo nipamu esummu suonyame usuonyame nipamu osumu suonyame a onyam suno adimu wala tamutunna illa wa antum muslimun mayawu emla yakina mafuapa mla yakina mafuapa mawu ya jomamboni mawu ya sisieni mawu ya ansanomuni mawu ya koloni boni mawu ambelantia edemo mawu nukwake mawu nuwi wono tirama yanwu emila jidiyefu emila ya kuma tintim jidiye ya dihuwa ene safata mai Tip Radio. We preach the truth. Komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi tu'minu bi qadri khayri wa sharri ya jidie die besie e papo e boni wo fiwai e finyame endola chi mo shuzongo me town mo shunzo ya me town ohona mi sori ye teteme mo fie na militiye Zulia FM ye se fie bi shi ase fie bi shi no enkwala mienu ewo edemu eja shi omu wo ye fanu al-qadr je boshi efinyame nche eye popo eye bonio enfuo biala nche to nyankomo che ye jidie sa alhamdulillah man ka we de mi njindi
where do you mean Jindy? Man where do you mean Baba? Mean Jindy. Where do you mean Jindy? Where do you Yakwa? Yanshim. Koshim. Koshim. What did Kuku? 2 minutes of cousin. Highly or Shanley. Yaya did you say, can they be a bessie on your company? Eya popo, eya bonio, pen aturo si ebesi. Pen no aturo si ebesi. Ati soa, yenya abotire. Yenya abotira. No nyankompo ya abotia na yanya no, na nyame amenshira. No nyankompo dia wuru aljanna. Isa nyame enje apamo. Amen. Kakira ka nyame juntum. Amen. Yaya mfuso nyame fe mfuso nche. Amen. Tip TV. No. Tip radio. Wanya kupan kama ho. Amen. Tip radio. Penyinu o jamai. Naam. O jamai. UK. Ana ba kuso e jamai. Ba kuso jamai. Sa. Yambo mo bai. Amen. Nyamma jama mo no. Yamin komboni mbo fufu. Amen. Yamin komboni ni papa fu. Amen. Embushoni asa yamin chucha jiwo mu ngala. Amen. O aduma mo ye yamin ton so pangusu. Amen. Aduma mo ye o ton so pangusu. O mu bi aduma kase we. Ye fa jihad. Aduma kase ji a un bi ye. Ewi amansa tie. Amansa tie yamin asam. Quran ye can Quran ya chira ye can hadith ya chira we fan jihad o UK o America no anya ni shira Allah akbar wanya ni shira sana che aduma biye aduma kasiye esum bumma onya kopon sa aduma we sa aduma no bia na biye o enipa ba ejidie fo ba ko na biye obi o no person ni sika ba bibi obeya so mfa so no wo je de bi o ope de obeya ne ya eso yeye ene obi abie hotel amanfo no musa ombo domai sa won so wo so abie wonya bone nko na etwa man bone nko ama sa sitio Enshira nkwa obi bia ne teku ananta na sempo ba wure mu ya kan ya mesem ni ndara no sa ne pako ne nya nshira obi bia ne tofoa ne sika ebulum nya mesem ye ka bia o hye o hye onyo nkobonchen isa momboa radio momboa we preach the truth mom fama alaji nkwa aye samo mu abonte momboa kakida bia nso Uwa Ghana bua, kakena nswa, uwa kena bua, kakena biya nswa, odi bua, ni yato data. Sa? Yato data. Yato data nuwa yentimi nkasa. Debi. Data yentimi nkasa. Debi. Miso meba no, bibiya numbotom. Meba se, yaba kanya misama chinamo. Na ugulo makuma, na ya ni papa, onya minchai. Onsa, na muto data mboye. Muto data mboye ya. Ena safata ma Islam. Sana che. Wan shobi wa ha. Otimi se malam. Wa sambisa. Me hoping to you. Ana juo. Ana powo. Asam chiwa juwe. Ubabi sami ya open. Isami number niye 0246 0246 025 886 0246 025 886 WhatsApp sa number na mi yusu mobile money number na mi yusu wanyan kompo asam chiro adwenia mpacho meselo ni diemu Tip radio we preach the truth. May you answer inshallah yame nkaya ho odo anu ekwawie ye no pese obeka bibi tia wade afa dwumedie kase ni so efa hospital pese yesi oba behwe oba bema behwe bema inshallah we so dwumedie kase ni so meno ekese ye kwa wakotwa blocks no ama chese dwumedie no a start gidigidi ebi mo promise cement on meto eno ebi mu so eboabo mo be so beka bibi tia obi e dia mo na de ye number no e da tudwa na ya sorry dwumedie so wallahi ayam de papa si tip TV naam tip radio naam
ma to asase mbesi hospital Allahu akbar wo ba hwe wo ba bema hwe bema kai ay ani jema kremoni bia ani jema biala Allahu akbar wanyan kompon minia sa hospital we wodu sika boa wadin kunim sa wodu semente boa wadin kunim ayawas wodi boa wadin kunim man kasa me boa keke wodi be se me boa nyame nke na me boa wo se adan we ye be shawiye ye me doctors omo abin omo jidie no mu di adwuma no nya nshira wo dam paso nya mo nshira dan kwama temu ne ya chiro shon shira kwale janna shaje oyoye kwale janna shaje oyoye udale janna isa mun buwa nyaminti buwa nyaminti man kasa asema simbuwa wodie o kakra wo sa asbiti we yebesi tip TV tip radio asbiti wo ba she wo ba bema she wo ba bema she bema bema she bema wo ba she wo ba very funny Islam Islam ya haram wo ba she bema wo ba bo bema paniye ti wodi enya samketo bema she wo ba obi yiri la ilaha illallah isa Ghana Ghana ade yempani fuo Ghana mpani fuo ubaka se sia fo kombele ntwa ubaka Ghana mpani fuo ensamoa o mesi fo kombele yenku yembo tuo hey woyo ubaka Ghana mpani fuo adio omuyem kuwa omunjuni youth bela yenku yembo tuo yento omene ama obi asuro mala ana pastor kenya me osuro ese sanatie ese muso nyankubon Ghana mpanyufo muso nyankubon Ghana MPs ministers lawyers engineers muso nyankubon sikanua mo taf no monfa ya adwuma mpama Ghana monfa ya adwuma mpama Ghana manka da sikan famla mindi to ka amane fa ya adwuma mpama Ghana wodi ya adwuma mpama Ghana meso ebe sirame mo suanya nkopon ma ewuo ba nimu suanya nkopon ma suanya nkopon wa ya mo pa ewa ya nim eni ti ase nkremo fanya ye ho na project bi say na support ne eye because in perform your margin so nja ya nkasa no ya keka ya nsase ne tumi eye ti we ya adwen papa a tip radio tip TV tip international truth sound pitch international ye dia ba e be boy din musurinchi inshallah mon boa ke no fo alaje fo mo sika Ghana mo kala mo sika aji mo sika sa aspitwe momboa yenyensi we cement kakrao mienu miensa cement 10 20 100 150 200 no so dia boa no sika wurum ye sisa edanwe wia oso obeye aljanna amo sanache isa onyan kompanya pabo amen yemfa account number details no ene phone number obetumi de onto wade afaso no we screen so eda so mo am here YouTube and Facebook no eda so mobile money line ni 0554 46 90 96 0554 46 90 96 and account number no so any 60 11 01 01 48 56 24 01 Mrs. Subium 60 11 01 01 24 01 yes 50 60 11 01 01 48
562401. Bank in ADB Kumase Edum branch. Idi and that's your Truth to Sound Preaching International and mobile money line in a Swift code in here ADNT GHAC ADNT GHAC. Mama Yambwa. Yedi no ebisiase. Ezan nyame kokudu. Amen. Nyame awondene. Amen. Mbusu sa nyame twetwaje inala. Subhanaka Allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu billahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.